नमन्ति फलिन वृक्षा नमन्ति गुणिन जना शुष्क वृक्षा मूर्खा च न नमन्ति कदाचन। फली वृक्ष गुड़िक स्वाभाविक भाव में फल भार में भूमि आड़े लई पड़े किंतु नीतिकार मान मतरे वृक्ष गुड़िक परोपकार करने निस्वार्थपर भाव में भूमि आड़े लई पड़ती। सेमती गुणी लोक मैंने परर उपकार करने से सब नम्रता रुहति केवल गर्व करती अहम भाव देखती निजे ही सर्वज्ञ मन करती ना। अपर पक्षे शुष्क वृक्ष गुड़िक निज वृक्ष निकट शाखा प्रशाखा फल नथिया कारण से खुंटटा पूरा रही है से केवल भूमि आड़े लई पड़ न था। मूर्ख लोक मैंने निज निकट ज्ञान नथिया कारण से मत के नम्रता भाव प्रकाश करती ना निजे ही सर्वज्ञ मन करती निजे ही सबकि जानी भावती अन्य तुच्छ मन करती। तेणु से प्रकार स्वभाव में आम अनुप्राणित न हो फली वृक्ष ठू आदर्श ग्रहण करिया गुणी लोक आदर्श ग्रहण कर जीवन अतिबाहित करिया। जय हिंद जय जगन्नाथ। Today's thought of the day. Everything we see are real, but everyone is not true. So friends, while dealing with others, we should judge ourselves whom we are talking and what is their intention. Blindly we cannot believe to everyone. जय जगन्नाथ। साथी माने समस्या आमर जीवन रही आम समस्या को केवे डरवा नहीं आ समस्या को आम उपयुक्त भाव फेस करवा तार उपाय खोजा यही उपाय खोजवाटा प्रक्रिया हूँ गोटे आमर जीवन शैली। ये शैलीटा जो साथी मैंने ठीक से शिखी जाइए से जीवन में आत्महरा हमें आम जदि होपलेस हो आत्महरा हो जाते आम कौन ना ड्रास्टिक स्टेप नहीं जाती। आजिकल जुगे आमर जो यंग मास उपरे यहाँ बहुत गोटे माने से छोट छोट प्रोब्लेम रे माने भाभी मोर जीवनटा सरीगला आ से माने जीवन त्याग करने पछाती ना। वर्तमान सुइसाइडल टेंडेंसी आमर युवगोष्ठी मध्य बहुत आसी। यार गोटे कारण है आमर ये जो मॉडर्नाइजेशन जो आमर अति कम समय रे अति जल्दी सुख पाइबा से ही गोटे आशा थाए अति जल्दी कि सुख पाइबा से आम बिना परिश्रम केमी खुशी पाइबा से ही आम रास्ता आम अपना चेष्टा कर सब सर्टकट। जीवनटा केवे सर्टकट नुह जीवन में संघर्ष करने पड़ो जदि किसी हासिल करने पड़ो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। समस्त साथी मान मोर सादर प्रणाम। टुडेज थॉट ऑफ द डे, डोंट स्कैर्ड अबाउट प्रॉब्लम्स। Problems are the part of life. Facing those problems are part of life. So friends, we should not be demoralized while we are about to face any problems. We have to face it and find the solutions. If there is a problem, there is always a solution. So we should search for the solutions, not discouraged or demoralized. जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। नमस्ते भाई माने भल लोक सहित बा गुणीजन सहित मिसिकी रहिले कौन जे लाभ हुए तार एक पुराण पृष्ठरू आमे दृष्टांत नवा। थरे भगवान विष्णु सी देश दुनिया को आसंती बुलाबुली करने तांको सहित नारद भी आसी थांती। नारद आ विष्णु ये पृथ्वी पक्षरे बुलु 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 नारद पचारे विष्णु को जे हे भगवान हे विष्णु आपण मत टिके बुझे कि कहिबे कि सत्संगर महिमा कौन। सत्संगर महिमा कौन सत्संग आम कहीं करवा। नारद को कहले अच्छा तुम जानिया चाहूच सत्संगर महिमा भल अच्छे तुम गल देखिए नारायण ये नारद तुम गल तुम जाओ
ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟ, ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଆଜିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଯୋଉଟା ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଛି ସେ ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅରଣ୍ୟ। ଦିଟା ଅରଣ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ। ୟେସ୍, ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ହେଲେ ନାରଦ ଗଲେ, ତାକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ତମେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟକୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଅମୁକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ବିରାଟ ବଡ ବୃକ୍ଷ। ସେଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସେଥିରୁ ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ବାହାରିବ। ତମେ ସେତେବେଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ। ତମେ ଦେଖିଲେ ସେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ତମକୁ ବୁଝେଇଦବ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା କଣ। ଗଲେ ନାରଦ, ଯୋଉଠି କହିଥିଲେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ, ସେ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନକୁ ସେ ପଳେଇଲେ। ଯାଇକି ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଲେ। ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି। ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଖିରେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଚାହିଁଲା। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆକୁ, ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି କୋଲାପ୍ସଡ, ମରିଗଲା। ସେଠୁ ସେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆର ମା ଦୂରରେ ଦେଖୁଥିଲା, ଗୋଡେଲା ଆକୁ ଖୁମ୍ପିବା ପାଇଁ ନାରଦଙ୍କୁ, ଆଉ ଆଖି ଖୁମ୍ପିଦବ। ସାର ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ନାରଦ ସେଠୁ ସେ ପକ୍ଷୀ କବଳ ରକ୍ଷା ପାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, କି ଅସୁବିଧାରେ ମତେ ପକେଇଲ। ପକ୍ଷୀର ମା ମୋ ଆଖି ଖୁମ୍ପିକି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଆଖି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ନାରଦ, ତମେ ଗଲ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱାରିକା ଉପାନ୍ତରେ, ଦ୍ୱାରିକା ମାନେ ଗୁଜରାଟର, ଦ୍ୱାରିକା ଉପାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଁ କହିଲେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗାଭୀ ବା ଗାଈ ତାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ତମକୁ ବତେଇଦବ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା କଣ। ନାରଦ କଥା ଅନୁସାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସିଏ ଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ଦ୍ୱାରିକା। ଦ୍ୱାରିକା ଯେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଁରେ ସେ ଗାଈ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ସେ ଫକ୍ 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 ଡେଉଁଛି। ଡେଇଣା ଭିତରେ ନାରଦ କୁ ସିଏ କହିବ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା କଣ। ଯେମିତି ନାରଦ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଈ ଛୁଆଟା ଯୋଉ ଡେଉଁଥିଲା ହଠାତ୍ ସେ କୋଲାପ୍ସ ହେଇ ପଡିଗଲା, ମରିଗଲା ପରେ ସେଠିକାର ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲେ ଗୋଡିଲେ ନାରଦକୁ, କଣ ଇଏ କରିଛି। ଗାଈଟା ଆସିବା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମରିଗଲା। ସେଇଠୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ନାରଦ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଥର କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ମତେ ଦେବେ, ଦି ଜାଗାରେ ମତେ କଲବଲ କରିଦେଲେଣି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୁତିଜନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଚାରଧାରା ଥିଲା ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କ୍ଷମତାର ବିଭିନ୍ନ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଅଛି, କ୍ଷମତାର ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି। କିଏ କୋଉଥିପାଇଁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୁଏ? କିଏ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ, କିଏ ମସଲ ପାୱାର ବା ବାହୁବଳ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବା, କିଏ ନିଜର ଅନ୍ୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବଂଶରେ ଉତ୍ତମ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ଷମତା ବଢି ଯାଇଥାଏ ପିଲା ଦିନରୁ। ଗୁଡ୍ ରେପୁଟେସନ ଇଜ ଏ ପାୱାର, ୱେଲ୍ଥ ଇଜ ଏ ପାୱାର, ହେଲ୍ଥ ଇଜ ଏ ପାୱାର, ମସଲ ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ପାୱାରଫୁଲ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାୱାର ରହିଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ବଳରେ କିଏ ଭାବୁଛି ପଇସା ବଳରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି, କିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ। ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କଣ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ହେଲେ ଆମର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଯେମିତି ବଣରେ ସିଂହ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ବାହୁବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ବିଲୁଆ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ, ଚତୁର ଭାରି। ତେଣୁ ସେ ଚତୁରତା ବା କନିଙ୍ଗନେସ୍, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକିରି କୁଅ ଭିତରେ ପକେଇ ପାରୁଛି, ଏତେ ଚତୁର। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭଗବାନ। ଯେତେ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରି ସମାଜରେ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହା ଉପକାରରେ ଆମେ ଲାଗିପାରିବା। ଏବଂ ସମସ୍ୟା, ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସମସ୍ୟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ
स्थायी प्रतिकार करवा उचित ना जो सुइसाइड इज ए परमानेंट सेटलमेंट टू ए टेम्पररी प्रोब्लेम जहाँ आज दिन समस्या अच्छी काली हुए तो न थे पारे किंतु आम परमानेंटली तार सेटल करने आवश्यकता किसी ना आम टेम्पररी धैर्य सहित जदि आम मुकाबला करवा समय ही आम समस्यार दूर करदेव तेणु समय को अपेक्षा करवा धैर्यर सहित बंचा आशा को नहीं बंचा उपयुक्त मार्ग में परिचालित हवा साधुजन मान संगीत सत्संग कले आम जीवन सुखमय हो पार। नमस्कार। सर नमस्ते समस्त नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज धन जीवन केमती पर आम त्याग करिया से विषय धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञा उत्सृजेत सतनिमिते वरम त्याग विनाश निहते सती। यार तात्पर्य है धनानि जीवितम चैव धन जीवन ज्ञानी लोक माने पर त्याग करती पर उत्सर्ग करती ताने पर उत्सर्ग करिया अर्थ भगवाद को परम श्रेय मन कर पाश्चात्य सभ्यतार अनुप्राणित होई आम पैसा को बर्बाद करिया ना किंतु साधु सन्त दुखी रंकी अनाथ एमान को आम साहाय्य सहयोग करिया धन धन जीवन पर आम त्याग करिया पड़े जदि आम पर त्याग करियानी ये धन जीवन दिने दिने विनाश हो एथिरे संदेह नहीं तेणु भल कार्य निमित्ते आम धन जीवन को त्याग करिया उपदेश दिया श्लोक। Today's thought of the day: leadership is not a license to do less, but it is a responsibility to do more. So friends, we are born leaders. We should look within us, and we should act like a leader, and we should always think what extra we can do. So साथी माने वर्तमान जो मैंने आम समस्त भीतर लीडरशिप गुणटा बहुत अच्छी कि आम के गोटे लाइसेंस नुह आम किसी करवानी चुपचाप रहा केवल ऑर्डर देवा सिंध हुए जो मैंने एक्चुअल लीडर प्रकृत लीडर जो मैंने गुड लीडर्स से मैंने कौन ना सब अधिक कर गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी रखती। जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। भाई माने आपण माने समस्त जानते आमे जे प्राचीन जुगरे भारत वर्ष रे तीन धर्मर सृष्टि होता सनातन हिंदू धर्म जैन धर्म बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्मर प्रवक्ता गौतम बुद्ध अनेक गप माध्यम रे से मनुष्य समाज रे संस्कार आनिया पई चेष्टा करिसंती। से पृथ्वी रे 80 वर्ष बंची थिले 80 वर्ष भारत वर्ष रे हेले तांकर मृत्यु हुए तो आउ किछि दिन विलम्ब हो पारि थांदा हठात के तांकर मृत्यु हो गला एथि पई जे तांकर जने बंधु थिले फ्रेंड सी तांकर नीति आदर्श रे अनुप्राणित होई नथिले किंतु व्यक्तिगत बंधु थिले तांकर जो हिंसा आचरण ये सब मांस भक्षण न करवा ये सब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थिला बंधु भितर तथापि सी व्यक्तिगत बंधु थे थे डाकिले जे भाई आम घर को आस आमर थर अतिथि हो ये आम घरे भोजन करवा मिसिकी। गौतम बुद्ध तो अनेक कार्यक्रम भितर एड़े चलते कि सी एत बाध्य गले गौतम बुद्ध तो राजी गले जावाई जो गले सी ये चली थाए शंका समाधान प्रश्न उत्तर लोक पचार था प्रश्न उत्तर पचार था डेरी गला गौतम बुद्धर डेरी हो भितर प्राय 1:30 2 टाइम है सी जो बंधु आंको आमंत्रण कर निर्दिष्ट दिन में जावाई गौतम बुद्ध जाए पहुंची गले प्राय पाखापाखि 2 टाइम है हेले सी कौन कर बंधु आस बोलिकी सका बड़ी भोर उठी उठिकी स्त्री सी आउरी किछि तांकर स्त्री लोक माने मिसिकी से माने खाद्य तैयारी कर बुद्ध आसवे गौतम आसवे आम घरे भोजन करेंगे कौन कम कथा सी जो आसी बसिले खाइबा परिवेषण करागला खाद्य मांस मांस
ମାଂସର ତରକାରୀ, ମାଂସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। କୋଉ ସକାଳୁ ପହରୁ ମାଂସ ଗୁଡା ରନ୍ଧା ହେଇଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତ କେବେ ମାଂସ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି। ରଜା ଘର ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଂସ କେବେ ଭକ୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଂସ ତରକାରୀ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେ ପୁଣି କଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ଯୋଉ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ନ କରିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ଧୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା,